Good afternoon, everyone. Today we will discuss about vertex age graph in pre-K grade, pre-K, pre-K grade until grade 2. And before we begin, I would like to say thank you to Mr. Zulkardi, Mrs. Marian Sumayeka, and Mrs. Ruth Helen Simarmata for giving us this opportunity. Let me introduce our team. We are from Group 6, and our team members is me. My name is Amor Lambreta, and Intan Cahyani Aprilianti, Ria Masitorus, Diana Natalia, and Vicky Hamdani. Today, we'll be talking about vertex age graphs in pre-K until grade 2 as part of our discrete mathematics course. Uh, for today, we have three main topics. The first is definition, the second is goals, and activity, activity 1, activity 2, until activity 4. Uh, the first topic, which is about the definition, will be presented by Ria Masitorus. To Ria Masitorus, time is yours. Thank you, moderator. Here I will explain the meaning of vertex edge graph, which is a mathematical model consisting of a collection of vertices represented by dots or small circles, and edge represented streaks by line segment which can be streaks or curves. So, in simple terms, vertex graph is a line called an edge and has vertices on that edge. The aim of studying vertex graph is of the course. The first, build and explore vertex edge graphs. The aim of studying vertex graph is the first, build and explore vertex edge graphs by using concrete materials, and then explore simple property of graphs such as the numbers of vertices and edge. Use graphs to solve problems related to paths, circuits, and networks in concrete settings, and then follow and create simple sets of direction related to wording and using graphs. And the last, student finding the best and most efficient path in a road. Before students learn vertex edge, students should be able to, the first, distinguish and count objects. Students can identify objects and count them one by one. The second, students should be able to determine the number of objects in a set of up to 25 objects by counting the objects one at a time. Students can count a group of objects up to 25 without skipping any. And the last, students should be able to compare and order whole numbers to determine, for example, whether one number is less than or greater than another. Students can see which number is bigger or smaller and arrange numbers from smallest to largest or vice versa. That's all my explanation. I'll return it to the moderator. Okay, thank you so much, Ria Masitorus. And the next topic is about the activity 1. Will be represented by Diki Hamdani. To Diki Hamdani, time is yours.
Atau mau ngomong di sini aja? Oh, now we will. Di sini aja. Hello. Yes. Okay. I'm sorry. So in this activity one, the student will gonna split into a group, and which is the group is for student, and what they gonna do is learning about the island and the bridges. So they were learning about the vertex and the edges like directly. So they gonna learn it like indirectly. So we gonna the teacher gonna tell it gonna explain it as island and bridges. So in this activity one, five paper plates in different color like uh, red, green, white, blue, and yellow or white that have been colored. And there is eight probes each for how long is it? It's depend on the teacher and the color chips or cube to be used as a marker. So for the demonstration that we gonna that we gonna learn like the simulation. So they're gonna like four paper plates that gonna be distributing to the student, and they gonna cut it or and they're gonna like place it into the direct places that we already told, like if this island it's gonna be Cherry Island, and then the student can place it into the, for example, the Cherry Island. The they they can place the paper that drawn by Cherry, and they gonna place it into the Cherry Island, and they gonna do the five bridges that made from paper or poster that can connect to an island into another island. So they gonna know how to connect the from an island to another island. I'll give back to moderator. Okay, thank you so much, Diki Hamdani. Uh, the next topic is about activity 2 will be presented by Diana Natalia. To Diana Natalia, time is yours. Okay, thank you, moderator. The next discussion is material and equipment. I will explain activity 2 with the title Let Me Count the Parts. In activity 2, the student counted the number of different ways to travel from one location to another. Demonstration, a sheet of pencil paper, labeled path from the school to with the blank filled in the name of a familiar after school play set. Next. Paper plate. It's showing the name. No, next. It's showing the name of a picture of one of five sites your school posts for different places where your students may plan to go after school. Of the six sites picture on the black line, master graphic for five sets. A roll of making tape. The set of visual paper is labeled paths from school too, with the blank filled in with the name of a different playset or water park, roller skating ring or theme park. For example, in this picture there are four places you can visit after coming home from school. Her student will calculate the path they will take it if they visit a place in the site picture. For example, if students visit the tree park, they want to visit the water park and playground first.
The path can be written in capital letters such as S to W to P to T, like with the others. Okay. The next, I am back to moderator. Okay, thank you so much, Diana Natalia. The next topic is about activity 4 by Intan Cahyani. To Intan Cahyani, time is yours. Okay, thank you, moderator. Hi, everyone. Let's take a look activity 3, the best pets for after school fun. Now, as a group of students, number one, a plastic bag containing three traffic lights. This can be represented using connected cube and green, yellow, and red. Or small paper circle in this color placed on a white rectangular background. Each traffic light measure 1.5 inch by 3 inch. Number two, a black line master copy of how to for traffic on Grab, which will guide us in organizing traffic signal on paragraph. Number three, for left row made from one rectangular piece of paper each. This will help us indicate a direction on the graph. 22 inch poster board and a triangular piece of poster board to serve a help. This will be us to display our graph clearly and mark road efficient. Nah, uh, for each student, number one, 4 copies of the activity sheet kept from the school too, each with the blank file in white name of a different playgroup or playgroup. Uh, jadi bisa kayak playgroup, water park, ball skating, or tire park. Nah, this time we will focus only on activity 3, where we learn how to find the best route in the group by analyzing the number of traffic lights. Imagine you're planning a trip, maybe from home to school or school to playgroup, run or to park or to a shopping mall. There are many possible routes to take, but not all of them are equally efficient. Some might be shorter but have more traffic light, while other might be longer but low for a smoother journey. Nah, in this PPT, we will use graph to represent this real life situation and determine the most efficient route with the fewest traffic light. So, step one, identify the available routes. Before we find the best route, we need to first identify all possible paths from the starting point to the destination. Nah, defining the starting point and destination. For example, let's say we are traveling from school to the park. There might be several different ways to get there. List as possible routes. Some routes, some routes, some routes may be shorter but have
more traffic light, further might be longer but low for a smoother journey. Con, the number traffic lights feature, this will help compare determine path is the most efficient. Jadi sebelum kita uh, menentukan jalan yang tercepat atau jalan yang lebih yang uh, yang efisien, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu rute-rute yang tersedia. Kalau di sini kan dia kayak school, playground, terus water park, and roller skating rink. Nah, step 2 itu comparing and analyzing the routes. Now that we have identified the possible routes, the next step is to analyze and compare them to find the best one. Calculate the total number of traffic lights for each route. Add up the number assigned to the each route. A high total means more stop and delay. Compare the total number of traffic light for each route. Identify the route with the lowest total. The route with the fewest traffic light and the most efficient. Nah, check if multiple routes have the same number of traffic lights. If two or more routes have the same total, other factor like distance of the route condition can be considered. Jadi dengan kayak kalau misalnya tadi kan ini menjumlahkan total lampu lalu lintas. Kalau di sini kan misal kayak dia ke sekolah, ke playground. Nah, ini kan kita bisa menjumlahkan ada 7 lalu lintas untuk langsung ke playgroundnya. Atau bisa juga dari sekolah, terus kita ke water park dulu, habis ke water park kita ke playgroundnya dulu. Terus kita jumlahin ternyata ada 6 lampu lalu lintas yang perlu kita lewatin kayak gitu kan. Jadi efisiennya tuh kayak bukan cuma hanya jarak dekatnya saja, tetapi kayak berapa lama kalau misalnya kita melewati lalu lintas itu, berapa lama kemungkinan kayak hambatan-hambatan ketika kita di jalan kayak gitu. Jadi bukan hanya mengambil seberapa dekatnya aja, tapi kita juga harus menghitung efisiensi waktunya sendiri. Terus step 3 itu finding the optimal route. Now, once we have analyzed all options, the final step is to determine the best route. The best route is the one with the fewest traffic light. Ini yang tadi. This minimizes stop and makes the journey smoother. If multiple routes have the same number of traffic light, consider a factor. For example, choosing a shorter route or one with better road condition. This activity, as the efficiency is just about distance, it's also about reducing objects along the way. Jadi sama tadi yang aku bilang, kalau misalnya rute terbaik itu ya bukan cuma kayak jaraknya aja yang pendek, tapi juga jumlah lampu lalu lintas yang paling sedikit itulah yang menjadi rute terbaik kayak gitu. Okay, next. Activity 4 itu having all the fun of the school. Next, material and equipment-nya. In this scenario, some students want to visit for a playgroup before returning to school. The challenge is to determine the best route and that the visit all the playgroup and returns to the starting point with the less number of traffic lights. Nah,
Jadi jadi di sini kayak berarti empat empat jadi siswa itu bakalan mengunjungi empat jalan empat. Next. Number two, students are asked to go back the previous previous grade in activity 3 and look for all possible routes. Kita lihat di activity ketiga tadi. Kalau activity tadi kan kayak misalnya dari school ke playground atau ke uh, mall gitu kan. Tapi di sini kayak misal dia dari rumah dia ingin mengunjungi empat tempat seperti itu. Jadi mencari kemungkinan rute apa aja yang bakalan dipakai sama yang bakal dilewatin oleh siswa itu. Nah, this time they are looking for circuit which other paths will start and end at the same point. Number four, each student is given the activity sheet circuit that visit all the places, which contains a table to help them analyze the best spots. Paths. Now, number five, for each route found, student on the total number of traffic light. After number six, after all possible paths are compared, they determine the best circuit with the least number of traffic light. Jadi setelah setelah ke tempat itu dia menemukan lampu lampu lalu lintas yang ketika dia sudah melewati tempat tersebut kayak menghitung beberapa lalu lintas yang bakalan dia lewatin gitu. Okay, I'll give back to my director. Okay, thank you so much, Intan Cahyani. I think it's all a presentation by my group. So, vertex H graph is a mathematical model that represents relationship between object through node and H, which is relevant in modeling real-world application and help preschool through second grade students explore abstract mathematical concepts through practical activities. These activities include building graphs using concrete materials, counting vertex and edge, and solving simple problems such as finding the short path, all of which aim to develop problem-solving skills and prepare students for more complex mathematical learning. If you have any question, please raise your hand. Thank you so much. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan yang ingin bertanya.
Ayo, ada pertanyaan? Do you have any question? Nampak ini rupanya. Tadi tidak, karena di sini. Pertanyaan ada? Sesuai enggak? Coba dibuka bagian learning objektifnya untuk kelompok 6. Learning objektifnya apa aja? Ada berapa tadi? Coba kita bahas satu-satu. Mana coba dibuka? Mau kemana? Cepet nih anak nyari takjil. Ya, nah. Oke. Build and explore. Concrete materials-nya apa? By using concrete materials. Nih. Harusnya nanyanya jangan kelompok yang presentasi ya, kelompok yang tidak presentasi. Ya, mereka bingung. Apa concrete materials-nya? Yang dipilih. Sebenarnya kalau di LKPD itu tuh dia bisa kayak ngegunting gitu ya Bu. Kalau misalnya dia pembelajaran offline kan Bu. Dia ngegunting terus kayak nempel-nempel lalu lintasnya gitu ya Bu. Cuman karena ini online jadi belum ada materialnya. Oke. Explore simple properties of graphs such as the numbers of variances and bisa tampilkan LKPD-nya? Nomor 5 saya ragu. Finding the best and the most efficient route. Baik, terus ke bawah. Pesaknian, dapat jadi ke Cina, po. Kalau udah kirim ya di chat ininya link mungkin. Apa nanti ya coba-coba ke bawah lagi. Rute terbaik. Oke. Terus yang nomor 5 tadi itu nah, menemukan rute terbaik. Apa alasannya, apa argumentasinya kita menemukan rute terbaik? Apakah yang paling pendek? Kalau di LKPD ini tuh dia ya Ibu yang paling pendek. Tapi kalau di
activity 3 itu misal dia di rute itu ada lalu lintas gitu kan Bu untuk apa namanya lampu lalu lintas gitu kan Bu itu berarti kalau misalnya dia semakin banyak lampu lintas kan berarti semakin banyak berhenti gitu kan Bu jadi semakin banyak hambatannya jadi bukan cuman kayak uh, terpendek aja tapi juga dipertimbangkan bahwa uh, lampu lalu lintas yang dihitung gitu yang paling sedikit itulah yang rute terbaik kalau di aktiviti 3 tapi kalau untuk di LKPD ini rute terbaiknya itu jalan yang paling pendek Ibu coba Kas yang kayak ini Bu kayak jalan yang paling pendek kayak gitu Bu. Ya, berarti jumlah ininya kan, degree-nya kan? Bukan degree-nya lah, yang paling sedikit sisinya untuk mencapai dari vertex yang satu ke yang lain ya. Oke. Cukup ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Izin bertanya. Ingrid itu mau nanya Ingrid. Jadi pertanyaan saya itu kan bagaimana kita tuh memastikan bahwa siswa di umur 2 tahun itu di sini kan tujuannya itu adalah mengeksplorasi sifat-sifat sederhana grafik seperti titik, sudut, dan sisi. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa mereka itu benar-benar tahu dan bagian mana yang titik, mana garis melalui aktivitas-aktivitas yang sudah kalian susun tersebut. Boleh langsung jawab nggak ini? Bisa, boleh. Kalau misalnya berdasarkan sepemahaman kami, itu tuh udah ada prasyaratnya sebelumnya, yaitu kan dijelasin di tadi di presentasi sebelumnya kalau student should be able to, dia itu pertama dia mengidentifikasi dulu, dia udah tahu dulu mengidentifikasi suatu benda atau angka, terus dia itu membandingkan. Jadi dari pemahaman itu udah cukup untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan ini, menentukan jalan terbaik. Begitu. Bagaimana Ingrid? Apakah ada tanggapan? Maksud saya itu bukan menyelesaikan permasalahannya, tapi kalau di gurunya, kita tuh tahu kalau siswa itu benar-benar tahu mana titik, mana garisnya itu, kita ngukurnya itu dari kemampuan yang seperti apa. Izin jawab kalau misalnya di LKPD ini ya mungkin bisa ke bawah di bawah. Nah di sini kan kayak ada nama tempat kayak gitu kan. Jadi kayak siswa itu di bagian atasnya juga jadi kayak dia ngisi sendiri gitu. Oh ternyata tempat ini tuh, nah kayak gini kan, shopping mall kayak gitu kan. Berarti mall, terus tuh di sini ada rumah, terus di sini ada tempat makan, taman bermain kayak gitu. Nah jadi siswa tuh kayak berarti ini siswa tahu bahwa itu tuh titik-titiknya kayak gitu. Nah untuk jalur tadi kan itu garisnya tadi itu kayak misalnya dari ke rumah sampai dari kita mau ke rumah nih mau ke rumah terus kita mau ke toko roti. Nah inilah jalur inilah sebagai garisnya. Jadi untuk mungkin siswa tuh kayak mungkin nggak terlalu tahu oh ternyata itu titik tapi secara tidak langsung kayak tahu bahwa dari rumah ke ini kayak gitu jadi secara nggak langsung uh, siswa tuh kayak tahu oh ternyata dari kalau misalnya bisa kan kita titik A ke titik B gitu kan dan ini kan tapi kalau untuk ke siswa PAUD itu kan bisa kayak ke rumah ke toko roti kayak gitu ini jalur itu ya mungkin sebagai garisnya. Oke, makasih Intan. Baik, bagaimana Ingrid? Oke, Ingrid. Selain Ingrid, ada yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih Ingrid. Selanjutnya Anissa Ramadana, silakan. Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi, sebenarnya lanjutan dari Ingrid tadi. Jadi saya tahu rute mana yang pengen dia tujukan. Tapi kan dari LKPD ini kita bisa lihat kan ada
beberapa jalur dengan panjang yang berbeda gitu. Nah, itu gimana? Apakah dia mempengaruhi apa gimana? Kan pengennya rute tercepat. Nanti siswa tuh pada mikir, oh kayaknya ininya ke sini deh, soalnya lebih pendek. Atau kayaknya ini lebih enak deh, soalnya dia lurus-lurus aja, kayak gitu. Gimana? Apakah mempengaruhi apa? Gimana? Jadi kalau menurut kelompok kami di sini itu indikatornya itu kan yang jalur tercepat itu tuh berapa banyak eh, ruas jalan ini yang dilalui. Jadi panjang pendeknya itu eh, tidak terlalu berpengaruh. Jadi misalnya dia dari mall mall ke ramen ini. Kalau dia lewat jalan yang lurus, dia cuma ngelewatin satu jalan. Sedangkan kalau mau lewat taman itu dia lewat dua jalan. Atau mau lewat rumah itu dia harus melewati tiga jalan. Terus tadi kan juga sudah dijelaskan sama Riyama kalau misalnya ada prasyaratnya, dia harus siswa itu udah tahu kalau misal angka yang besar sama yang kecil. Jadi jumlah jalannya aja. Oke, berarti diibaratkan semua jalan itu panjangnya sama gitu ya. Iya, karena kan ini untuk anak TK. Oke, makasih. Maaf Ibu, ini mau pertanyaan sesi 2 atau mau langsung simulasi Bu? Tadi pertanyaan dari Ingrid, kemudian ada pertanyaan yang sesi pertama tadi kan dua pertanyaan. Iya, Sesi selanjutnya ada penanya lagi enggak? teman-teman, apabila ada pertanyaan masih diperbolehkan untuk raise hand. Kalau belum ada, boleh langsung ke simulasi. Minta tolong semuanya kameranya dinyalakan ketika simulasi, kemudian juga nanti mulai direcord. Kalau ada suara yang misalkan bocor, tolong nanti satu orang tanggung jawab untuk sebagai pasti namanya saya lupa, hostnya untuk memute kamera apa namanya mic-nya gitu. Teman-teman dimohon untuk on cam semuanya. Simulasinya tidak dimulai kalau tidak on cam.
Coba kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, boleh langsung ke simulasi ya. Baik, Ibu. Ini masih ada beberapa teman-teman yang belum on cam. Akbar, Alia, Danisha, Nur Hadi, Ronauli, silakan diaktifkan kameranya. Bagas, silakan on cam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah kalian puasa? Ada yang nggak puasa? Puasa. Puasa, Ibu. Puasa, Ibu. Masya Allah. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang vertex, garis dan titik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Ibu. Coba ini yang belum ditentukan kan ini kemana ini? Semuanya harus on kameranya ya. Nanti Ibu panggil satu-satu yang nggak on cam. Alia, Alia ini ada nggak orangnya? Alia, Alia tolong dibuka kameranya ya. Nur Hadi, apakah ada orangnya Nur Hadi? Nur Hadi on cam. Oke. Baik semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang titik dan garis. Di sini Ibu ada LKPD. Nanti kalian harus ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Nanti Ibu panggil satu orang untuk mengerjakan, menampilkan jawabannya ke teman-temannya. Oke, coba kalian coba bisa link yang dikirim di grup atau mau dikirim. Semuanya udah buka kan LKPD-nya? Semuanya harus. Coba udah bisa belum di itu di tempat linknya? Ada yang nggak bisa?
Oke. Coba isi dulu nama sama kelasnya. Udah semua diisi nama kelasnya. Masuk. Udah? Sudah, Ibu. Kita lihat kita satu ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Kita kita satu ini ngapain sih? Di sini kita menempelkan nama tempat sesuai dengan gansnya. Teknik nih. Kira-kira lihat nih. Nih, apa nih namanya? Toko roti, Bu. Ibu roti. Terus, di sini, ini. Coba Rumah, Ibu. baca. Coba Aisyah. Ini apa nih? Baca adik. Ini apa? Rumah, Ibu. Terus, coba ini. Tapi ini apa? Yang mana, Shopping mall, Bu? Ibu. Apa ini? Ini apa? Itu kota, Ibu. Ini apa dia? Halo? Pasar malam. Bener apa enggak pasar malam? Ada nggak di sini pasar? Tidak ada, Ibu. Itu taman. Bener apa enggak ini taman? Oke, bener ya. Oke, yang terakhir. Toko buku, Ibu. Bisa. Oke, berarti di sini ada berapa ini nih? Ada berapa gambar? Ada yang bisa nyebutin nggak ada berapa gambar di Ada sini? 6, Bu. Lain. Ada toko roti, ada rumah, shopping mall, terus ada taman, ada toko ramen, sama toko buku. Itu buat Najwa. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas 2.